Hadirin dimohon tenang, acara segera dimulai. Sekali lagi, hadirin dimohon tenang, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum guru kita Kiai Haji Hashim Asmawi, yang saya ta'zimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alam Islamic Center Ustadzah Hajah Elis SPDI, yang saya hormati para alim ulama, ustadz ustadzah yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya. Dan tak lupa yang saya cinta sayangi, santriwan dan santriwati yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberi nikmatnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat dibungkus dengan salam dan dipaketkan kepada buah hati belah jantung Siti Aminah, seorang pemuda yang mengangkat derajat wanita dari sampah menuju permata, tak lain dan tak bukan Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, acara memperingati haul 1 tahunnya almarhum guru kita Kiai Haji Hashim Asmawi tanggal 16 November 2021 akan segera dimulai. Sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, saya akan membacakan rentetan-rentetan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tawassul. Acara yang ketiga, pembacaan Yasin. Acara yang keempat, pembacaan tahlil. Acara yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, ceramah. Acara yang ketujuh, doa. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Acara yang kedua, tawassul, yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Akmal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يرجل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برضا الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أمته لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إزرائيل محمد العرش وجميع الملائكة المقربين وكروبين وروحانيين وإلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا هوى وما تناسل بينهما إلى يوم الدين وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا إلياس وسيدنا عيسى وسيدنا أبي العباس الحديد بن الملكان وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الإمام حسن بن علي بن أبي طالب وأخيه سيدنا الإمام حسين سبتي والإمام جعفر صادق وسيدة نفيسة طاهرة بنت حسن الحساني وسلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي حسن شديلي وسيدنا محمد بن سليمان جزولي وسيدنا محمد باود النقشبندي وسيدنا أحمد بداوي وسيدنا أحمد رفاعي وسيدنا أبي حامد محمد بن محمد غزالي وسيدنا محيد النووي وسيدنا محيد العربي وسيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا محمد حكي النزيلي وسيدنا عيسى البراء والإمام تازي والإمام أحمد ديروبي وسيدنا أبي العباس أحمد بن علي بوني وسيدنا علوي أم الفقيه وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن ساق بن محمد مولى دويلة وسيدنا عبد الله الإدريس وسيدنا أبي بكر عدني وسيدنا شيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب راتب وشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا قطب الإرشاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيد أحمد بن إدريس الحساني وشيخ نور الأشوني وشيخ يوسف بن إسماعيل الأبهاني والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب سمت درر وسيدنا محمد بكر وشيخ كرزم وبرد سامي وشيخ إبراهيم التيم بن أبي قاسم جنيد البغدادي ووصولهم وفروعهم وشيخ أهل بيتهم وأهل طريقتهم وأهل سلسلاتهم والآخذين منهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ودخلنا في سلسلاتهم وحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه خصوصا إلى أحد سادتنا أولياء تسع الجوية الذين بلغ الإسلام في بلدنا إندونيسيا خصوصا سيدنا الإمام قطب سلطان أولياء سيد شريف هداية الله بن عبد الله إمام الدين بعلوي سنن gunung jati وشهر الدين سعيد سنن kalijaga طه بن حسن بن يحيى صاحب راتب كبرى ciledug ومولانا سيد شريف الدين عبد الله المغربي ونبدر وسيد جعفر صادق بن طالب سنن kudusani وسيد محمد بن حسن Kiangan Pekalongan وسيد محمد عبد السلام Ki atas angan Nagasila وسيد Fatimah Ambariyah Bugud Bujung والحبيب أحمد بن علي والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس صفورة وابن الحبيب علي بن أحمد العطاس والحبيب علوي بافاقي والحبيب هاشم بن عمر بن طه بن يحيى صفورة وشيخ يوسف بن سيرات بندungan Pekalongan وأصولهم وفروعهم وشيخهم وأهل طريقتهم وأهل سلسلاتهم والآخذين منهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ودخلنا في سلسلاتهم وحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة شيخنا الإمام الحبيب أحمد بن علي بن أحمد بن
عبد الله بن طالب العطاس فقالوا عنه وأخي الحبيب حسن بن علي العطاس وشيخ أحمد مذكر أشهر شيخ الدلائل خيرت بن يورب وشيخنا الشيخ أحمد جوهري وعمر بن محمد إسحاق عمر حسين فسلوان وشيخنا الإمام الأديب الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن عمر بن طه بن يحيى وشيخنا صاحب هذه الإجازة وأصولهم وفروعهم وشيخهم وأهل سلسلاتهم وأهل بيتهم وأهل طريقتهم ومريدهم ومحيبهم والآخذين منهم تغمدهم الله برحمة ومغفرة ورضوان حسن الخاتمة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأخواتنا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وأصحابنا وأحبابنا وأولادنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا وأصحابنا وزوجاتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا ومشايخنا وعلمائنا وأمرائنا ولمن حقوق علينا ولجميع من عمل هذه الإجازة ومن عانى عليها إلى يوم القيامة ولأهل إندونيسيا والعرب وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن أبينا سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أبينا وأمنا وأصولهما وفروعهما وأهل بيتهما ونخص خصوصا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ودخلنا في سلسلاتهم وحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقضاء جميع حوائجنا خصوصا حاجاتنا اللهم يا الله. لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sebelum dimulai pembacaan surah Yasin, kita baca Ummul Quran satu kali lagi, dihadiahkan kepada
Bapak Haji Ki Haji Hashim Asmawi bin Subuh, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, diselamatkan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah kubur, diterangi dalam kuburannya, juga mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah, Raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب وبمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون
يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا أمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya sambutan yang akan dibacakan langsung oleh Al-Mukarram Gus Idris Jauhari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La nabiyya ba'da. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan hingga kita tidak dapat menghitung berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alam Islami Center Ustazah Hajah Elis SPDI, dan yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Huda Umi Hajah Nur Hayati, kedua orang tua saya semuanya. Yang saya hormati kepada para ustadz, para ustazah, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Terima kasih kepada semua para tamu undangan, semua para santri putri, santri putra, dan para ustadz ustazahnya untuk sudah berkenan hadir di tempat pada tempat acara haul 1 tahunnya almarhum Haji Hasyim Asmawi. Beliau wafat pada tanggal 26 November 2020. Ibu saya wafat tanggal 24 Agustus 2020. 24 Agustus 2020. Almarhum Bapak 26 November 2020. Beda 4 bulan. Jadi ketika 100 harinya ibu, itu 3 harinya almarhum bapak. Bedanya hanya 4 bulan. Waktu maulid tahun kemarin, saya minta doa ketika sambutan di acara maulid, saya minta doa untuk almarhum bapak itu untuk kesembuhan. Jadi beliau maulid tahun kemarin itu sakit, sampai beliau nggak bisa sambutan, beliau udah nggak bisa jalan keluar, sudah di rumah. Acara maulid itu Jumat malam Minggu, beliau ke rumah sakit hari Minggu. Jumat malam Sabtu, kok Jumat malam Minggu? Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu beliau udah nggak bisa keluar rumah, udah di rumah aja tuh, udah sakit, udah kalau jalan sedikit sesak. Akhirnya hari Minggu beliau saya ke rumah sakit sama beliau. Sampai di rumah sakit dari hari Minggu, wafat hari Kamis jam 3.40, jam 3.40 sebelum subuh. Jadi beliau 4 hari di rumah sakit, 4 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini cerita sedikit saya. Dari hari Rabu beliau udah bilang, Bang, Bapak di sini sampai hari Kamis mau pulang, bayarin tuh rumah sakit. Bapak pulang hari Kamis.
Rabu, kebetulan hari Kamis itu ketemu dokter yang paling ahlinya dokter tuh. Hari Kamis. Kamis Jumat prakteknya. Beliau belum sempat ditangani sama dokter yang ahlinya. Nah, jadi marhum Bapak bilang Rabu bilang, "Bang, Kamis Bapak mau pulang." Saya dari hari Minggu, dari hari Minggu saya berangkat, 4 hari saya di rumah sakit, saya yang jaga sama kakak sama santri. Sempat pulang sebentar hari Rabu sempat pulang, ambil baju. Itu udah keadaan saya pulang, udah keadaannya udah apa ya? Bisa dibilang sekarat ya, kritis. Sekarat kayak gimana sih? Kritis. Nah, udah kritis tuh. Kritis. Kalau oksigen itu normal, yang kita hirup itu oksigen normal 90. Ini almarhum Bapak 40. Setengahnya aja udah nggak ada. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau nggak mau tuh pakai oksigen, nggak mau. Dilepas. Oksigen dilepas. Jangankan 40 ya, 70 aja itu udah nyesek. Kita coba nyesek semenit aja. Ini almarhum nyesek 4 hari. Itu oksigen dilepas. Nggak mau pakai oksigen. Apa yang beliau pilih? Apa yang beliau mau? Apa yang beliau lakukan? Zikir. Itu yang beliau lakukan. Sampai saya jaga, "Bang, Bapak mau sholat. Bang, Bapak mau wudhu." Loh, kita yang sehat boro-boro kita mikirin sholat. Almarhum dalam keadaan sesak nafas, sampai nggak mau beliau pakai oksigen. Di siapapun yang merayu, dokter yang merayu saya, yang merayu itu nggak mau, ditolak tuh oksigen. Oksigen itu ditolak, nggak mau dipakai, dilepas lagi, diikat tetap dilepas. Gak mau beliau pakai oksigen, lebih milih zikir. Nah, saya bersama santri itu baca surat Waqiah, ngikutin beliau sampai nyesek tanpa oksigen. Surat Waqiah, surat Yasin, Al-Kahfi, baca Ratibul Haddad, ngikutin beliau sampai detik-detik sakaratul maut, sholat. Selesai sholat, nggak lama selesai sholat, salam, assalamualaikum. Dalam keadaan sesak nafas itu langsung pelan-pelan tuh ketidur, pelan-pelan tidur. Karena dari awal, dari sebelum beliau zikir, dari sebelum beliau zikir, dari sebelum beliau ngaji, itu tiduran, duduk, pengennya tidur lemas, dilawan lagi. Jadi nggak pengen tidur, duduk, tiduran lemas, dipaksa lagi buat bangun. Karena apa? Beliau lebih milih zikir dan sholat. Akhirnya nggak lama selesai sholat, langsung pelan-pelan beliau tidur. Saya kira tidur. Itu Allah pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tahlil, la ilaha illallah. Nafasnya makin pendek, Allah, langsung. Saya berada di samping kanannya. Nah, jadi apa pesan beliau? Sholat berjamaah itu paling beliau ingatkan kepada saya. Sholat jamaah di masjid. Ketika beliau sempat memberikan nasihat kepada adik saya, siapa sih orang yang kuat itu? Siapa orang yang kuat? Orang yang kuat itu bukan orang yang angkat besi, bukan orang yang angkat beras 5 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Apa kata beliau? Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsu untuk sholat berjamaah. Biasanya kita kalau sholat berjamaah kan males, ngantuk, udah rebahan. Tapi yang bisa ngelawan buat sholat berjamaah ke masjid, itu orang yang kuat. Itu orang yang hebat, kata beliau begitu. Di luar biasa pesan-pesan beliau yang selalu saya ingat itu sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid. Nah, saya terakhir sebelum saya tutup, saya minta doanya kepada antum semua. Al-Fatihahnya kita khususkan.
untuk Ibu Rusdia Suci binti Rustam Sumorejoyo dan Haji Hasim Asmawi bin Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam muqarrabin wa bi ahli baitil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil hadizatir rasidin Nabi Badrin wa Isma'il wa sallallahu alaihi wa sallam ila rasidina Adam wa ummina sayyidina Sayyidina Muhammad wa sallam berberkatina sultan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa dia sahibul karamah wa sallam berberkatina Ali bin Umar bin Abdurrahman al-Tasawwur beratib al-Tasawwur Syahli bin Abdul Rasul sallam berberkatina Abdullah bin Ali al-Haddad sahibul ratib al-Haddad anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yulid darajatin fil jannah wa alaina min barakatihim wa asrarihim wa narihim wa lamhim fi dini wa dunya wal akhirah judlana bil ijabah ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan lil kubur jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruh Haji Hasan Asmawi bin Subuh Semadar Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas nasihat yang telah disampaikan. Acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Saifullah LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa qudwatil ghadat salatan taghfiru biha jamil amwat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasin mautakum wa kuf'an masawih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ini volume tinggi dikit bisa. Ya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia inayah hidayah taufik sehingga kita dapat berkumpul dalam undangan haul atau 1 tahun ya Al-Hajj Ustadz Hashim Asmawi. Mudah-mudahan beliau ditempatkan yang tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan ke dalam raudhah min riyadil jannah. Begitu pula istrinya. InsyaAllah beliau sudah berkumpul dengan
pasangan hidupnya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, para asatid, para ustadzat yang hadir di sini, ada Gus Idris ya, dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur, sehat walafiat dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat, santriwati, santriwan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka mendoakan dan dalam rangka tabarrukan dengan orang yang soleh ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperlakukan oleh sahabat-sahabatnya dengan perlakuan yang sangat istimewa. Di antaranya meminta berkah. Ketika Nabi berwudu, tidak ada air wudunya Nabi Muhammad SAW yang jatuh dari wajah, dari anggota tubuhnya Nabi, melainkan sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan air wudunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat itu, ketika orang sudah tidak dapat lagi air wudunya, ya, jadi tangan yang pernah memegang air wudunya Nabi langsung diusap-usapkan kepada sahabat yang tidak mendapatkan air wudunya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tabarruk, meminta keberkahan. Para ulama menyatakan dari peristiwa ini mengambil hukum bahwasanya mengambil keberkahan dari athar salihin diperbolehkan. Alhamdulillah. Nah, kita datang ke sini atau yang sudah hadir di sini dan para undangan, selain memenuhi undangan dari Gus Idris ya, dan lain-lain juga, kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dengan kesolehan Haji Hashim Asmawi. Di antara tanda kebaikan seorang, apakah orang tersebut min ahlil khair atau min ahli syarr, ini dapat diketahui setelah wafat. Jadi orang baik, orang jahat itu bisa diketahui setelah wafat. Ini tanda-tanda yang sangat besar. Di antaranya dari mulai disolatkan. Ketika seorang jenazah ya disolatkan dengan jamaah yang banyak, yang mendoakan banyak, insya Allah ini ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda-tanda yang lain juga, ya kan, sifat manusia ini, kita ini mengharap ya agar kita ketika ada di dalam muka bumi ini, seorang itu tertawa. Dan ketika kita meninggalkan muka bumi ini, seorang itu akan menangis. Jadi tertawa ketika kita dilahirkan dan menangis ketika kita wafat. Ini diantara orang baik itu seperti itu. Ya, beda halnya jika seorang ketika wafat orang senang sama dia. Wah, udah fulan wafat, alhamdulillah udah nggak ada yang nagih-nagih lagi. Ya, fulan wafat, alhamdulillah udah nggak ada preman lagi. Nah, tapi ketika seorang wafat, ditangisin, disesali akan kewafatannya, ini diantara tanda kebaikan orang tersebut. Nah, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah digolongkan sebagai orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berkumpul di sini ya dalam rangka memenuhi perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian. Di antara kebaikan almarhum ya, beliau sangat, yang tadi diceritakan oleh putranya, beliau sangat menjaga yang namanya sholat 5 waktu plus dalam keadaan berjamaah. Ini berat. Benar kata beliau ya, yang kuat itu seorang yang bisa melawan hawa nafsunya untuk sholat 5 waktu. Banyak orang mampu ya di punggungnya ini memanggul semen bersak-sak, benar gak? Ya, bisa menurunkan pasir ya berapa? Bertonton lah. Bisa dia. Bisa berjalan kaki, bisa mendaki gunung yang sangat tinggi. Tapi untuk hadir berjamaah ke masjid susah. Inilah fungsi daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi banyak seorang yang di jar masjid, tetangga masjid, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik untuk dapat hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, beliau di antara kebaikannya yang telah disebutkan tadi, ya, berpesan kepada putra-putrinya, ya, di antara pesannya untuk sholat berjamaah itu dijaga benar. Ya, sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi 27 darajah. 20 derajat bedanya dengan sholat sendiri. Ini kita nggak tahu derajatnya, setelah kita mau wafat baru tahu itu. Jadi jangan disepelekan ucapannya Nabi nih. Wah, ini ucapan biar aja, air kita habis sholat biasa aja. Jangan. Nanti kalau udah wafat, nah, wafat ini nggak nunggu waktu. Ya, suatu saat nih, berapa hari yang lalu, saya ketika naik kendaraan itu melihat mobil di depannya itu ada bacaan di belakangnya. Ya, apa bacaannya? Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Maka ini pelajaran nih. Yang punya mobil belakangnya baca, yang tulisannya stiker yang bagus. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, intinya kata-kata yang indah yang sekiranya memandang itu dapat mengingat Allah Subhanahu. Ya, bukan di belakang mobil gambar perempuan, ya enggak? Di truk gambar jelek-jelek ada. Gambar artis lah ini, orang ingat maksiat. Ya. Orang yang ngebantu orang maksiat itu dapat dosa maksiat. Orang yang ngebantu orang taat juga dapat pahala taat. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Barang siapa yang memulai dengan permulaan yang bagus, dia membuat sesuatu yang baik, ya, maka dia dapat pahala itu dan dapat pahala orang yang melaksanakan pekerjaan baik tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fadhkuruni." Lanjutin santri ini, mana enggak ada yang tahu. "Fadhkuruni washkuruli." Masya Allah. Ya, "Fadhkuruni adkurkum." Ingat kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Di antara tafsir, ya, di situ mengutip satu kutipan yang sangat sampai sekarang Al-Fakir ingatnya tuh, Masya Allah, ingat. Di situ beliau menyatakan, "Man nasiya nusi, wa man dzakara dzukira, wa man nasiya nusiya." Yang ingat bakal diingat, yang lupa bakal dilupakan. Hati-hati nih. Orang yang menyepelekan hadir tahlilan, ya, hadir undangan tahlil, undangan 40 hari, 7 hari, nggak apa-apa. Diundang ada maulid, ada tahlil nih, oh dia nggak apa-apa, udah mati nih. Hati-hati. Man dzakara dzukira, yang ingat bakal diingat. Yang menghadiri mendoakan orang yang wafat, insya Allah dia mati bakal didoakan oleh orang yang hidup. Ini janji Allah. Fadhkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Nah, ketika kita diundang di sini kan yang isinya apa? Undangan haul isinya apa? Dzikir bukan? Ingat Allah bukan? Nah, jadi wasilah Haji Hashim Asmawi ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Inilah di antara tandanya kebaikan juga ini. Ya, beliau walaupun telah wafat, tapi dengan perantara beliau kita berkumpul di sini mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad SAW. Insyaallah beliau min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Jadi fadhkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengkufuri akan nikmatku. Ya. Dan juga nanti malam insyaallah akan dilaksanakan Maulid Nabi Muhammad. Ini buat yang bertanya-tanya, ya, kadang nih 7 harian, ya, kemarin hari Rabu kemarin malam Kamis, ya, Al-Fakir juga itu mengadakan 7 harian wafatnya Ayahanda Al-Fakir, ya, wafat. Ya, mudah-mudahan beliau juga min ahli khair. Amin. Nah, saat itu, ya,
acara tahlil dibarengi dengan acara maulid Nabi Muhammad. Lalu mungkin ada pertanyaan di antara jamaah atau hadirin, kenapa ya acara tahlil dibarengi dengan acara maulid Nabi? Ya, korelasinya itu di mana? Untuk menggabungkan dua acara besar itu di mana? Perhatiin baik-baik, ini ilmu, insya Allah nih manfaat nih. Mengenang Nabi Muhammad SAW, sallu ala Rasulillah, sallu ala Rasulillah. Biasakan pas dengar nama Nabi Muhammad ucapin sholawat. Kenapa? Yang enggak ngucapin sholawat enggak bakal ngelihat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Di mahsyar enggak bakal ngelihat Nabi. Nabi yang bilang itu. Jadi pas dengar nama Nabi Muhammad langsung apa ya, kontak lisan kita, Allahumma sholli wa sallim. Mengingat Nabi Muhammad, ya, Allahumma sholli wa sallim. Ya. Salawat kepada beliau, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh lisan yang tidak pernah berdusta, lisannya Nabi Muhammad. Ya. Beliau pernah bersabda, man shalla alaiya shalah, sallallahu alaihi biha asyra. Yang salawat kepadaku 1 kali salat. Berapa kali? Sallallahu alaihi bi asyra. Allah akan balas 10 kali salawat. Ini berkat dibagi ini. Ini tak kode keras nih, suruh berhenti mah. Ini suruh berhenti kan nih? Ya. Man shalla alaiya salah sallallahu alaihi biha asyra. Yang salawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10 kali. Lalu apa? Salawat dari Allah berupa apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa? Ulang, siapa tadi yang Anda bilang? Abdullah bin Abbas. Siapa beliau? Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad. Ayahanda beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib saudaranya Abdullah bin Abdul. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib? Ayahnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mentafsirkan, mensyarahkan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, man shalla alaihi salat sallallahu bi asyra. Beliau menyatakan as-shalah minallah rahmah. Makna salawat dari Allah adalah rahmah. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Lawannya rahmat apa? Rahim. Lawannya itu ya. Apa lawannya rahmat? Sayang lawannya apa? Ini orang Indonesia bukan? Ini bahasa Indonesia nih. Sayang lawannya apa? Benci. Rahmat lawannya muqt atau bughd. Rahmah lawannya bughd. Apa bughd? Benci, dendam. Ya. Tidak suka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, ya, berarti apa? Allah benci kita atau tidak benci? Tidak mungkin dua perkara yang berlawanan bertemu dalam satu keadaan. Diddan la yajtami'an. Yang dua berlawanan ini nggak bakal bersatu. Yang berlawanan nggak bakal apa ya? Minyak air diudek-udek, dikocok-kocok, ujung-ujungnya apa ya? Pisah. Bener nggak? Kenapa ya? Diddan. Dia nggak bakal bisa bersatu. Nah, para ulama menyatakan ketika kita bersolawat, Allah balas dengan rahmat. Otomatis mungkin saja sebelumnya Allah murka kepada kita. Ketika kita bersolat sama Nabi Muhammad SAW, itu berubah. Murkanya menjadi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa korelasinya antara tahlil dan maulid? Nah, ketika kita gabungkan dengan maulid Nabi Muhammad SAW, yang di situ dibacakan salawat Nabi, sejarah Nabi, ya, peristiwa-peristiwa penting yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Di situ kita bersolawat, seenggaknya kita bersolawat.
Ditambah kita mengingat lagi, lebih cinta lagi, dan disitulah rahmat Allah turun. Ketika rahmat Allah turun, otomatis murkanya Allah hilang. Ya. Nah, ketika rahmat Allah turun, berkat almarhum, insya Allah rahmat itu juga akan datang ke dalam barzakhnya almarhum dan almarhumah. Amin ya rabbal. Itulah fungsinya kita berkumpul mendoakan mayit plus ditambah dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah, jangan pikirannya makan mulu ya. Walaupun makanan maulid ini berkah, tapi nanti ada yang lebih penting. Ya, dari makan jasmani adalah makanan rohani. Kenapa? Karena orang nih yang otaknya makan mulu, otaknya perut mulu dipikirin. Ya. Ini ada singgungan keras dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan bilang Ali aja, Ali man tukang parkir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tahu. Ya tahu sahabatnya, yang sahabat siapa lagi? Siapa yang Nabi? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Abu Thalib? Coba kita baca nih. Abdullah. Terus Abu Thalib. Ya, Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini siapa? Ayahandanya Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Berarti siapanya Nabi? Sayyidina Ali. Siapa yang laki-laki? Siapa? Sepupu. Ya, sepupunya Nabi, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau pernah menyatakan, man kanat himmatuhu batnuh, man kanat himmatu ma fi batnih, faqimatuhu mithla ma kharaja minhu. Ya. Barang siapa yang himmahnya, pikirannya, otaknya, ya, itu yang berkaitan sama yang di perut aja nih. Bagaimana saya pagi ini makan, siang kemana, sore kemana, pikiran perut mulu. Sedikit orang bagiin, ya, bagi makan apa ya? Was-was, saya dapat gak? Orang yang pikirannya makanan, apa kata Sayyidina Ali? Faqimatuhu, maka harga dirinya seperti yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut? Ya. Tapi apa ya? Tapi insya Allah nasi yang udah didoakan tadi dibacakan hataman Quran. Ini buat fadilah nih. Bagi yang mau hataman Quran, ini ada ilmunya yang diajar salaf sunnah soleh kita. Jadi cara menghatamkan Quran itu, ya kan yang sudah kita tahu dibaca dari apa ya? Al-Hakumut Takatsur atau surat Wad-Duha wal-Laili idza bisa. Nanti pas baca Qul huwallahu ahad berapa kali? 4 kali. Perhatiin nih, yang mau hatam Quran, ini ilmu yang bisa kita dapat sore ini nih. Yang mau hatam Quran, baca kulhunya berapa kali? 4 kali. Kita nggak ngewajibin, nggak. Ntar kita ngewajibin bilang, masa ngewajibin yang nggak diwajibin Allah? Nggak. Dianjurkan 4 kali. Kenapa 4 kali? Kita bahas di sini nih. Ya. Pertama yang 1 kali, ini memang jatahnya dia. Emang baca Quran berapa ya? 30 juz, diantaranya apa ya? Qul huwallahu ahad. Jadi yang satunya nih yang resmi. Yang satu baca Quran resmi. Tiganya ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad. Nabi pernah menyatakan Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas ta'dil sulusul Quran. Bacaan Qul huwallahu ahad menyamai pahala membaca sepertiga Quran. 1 kali. 2 kali jadi berapa? Ya, 1/3 sekali. 2 kali jadi berapa? 3. Aduh, malah setengah. Waduh, ini matematika gimana nih gurunya deh?
Ya, 1/3 kali 2 setengah mana ini? Waduh, ini malam-malam gurunya nih. Ya. 1/3 Quran, kalau baca berapa kali qul ahad? 1. Kalau 2 jadi berapa? Sempurna. Ya. Jadi 2 per? Aman. Jadi qul huwallahu ahad dibaca 3 kali sama dengan membaca 1 Quran full. Ya kan 1/3, 1 dibagi 3. Ini semangka nih. Semangka bulat 1, 2, 3. Kalau satunya diambil jadi 1/3. Kalau 2-nya diambil jadi 2/3. Nah kalau semuanya diambil jadi apa yang full? 3. Jadi kalau baca qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Nah jadi pas mau hataman baca Quran, baca qul huwallahu ahad 4 kali, yang satunya memang yang sudah kita baca, yang 3-nya ini mengharap pahala menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Perkumpulan kita dirahmati Allah SWT. Insya rahmat, karunia, inayah, hidayah dan taufik Allah turun kepada kita semua, turun kepada pondok AIC ini dan kepada semua asatid ustadzatnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dalam berkahnya Allah SWT. Insyaallah hajat kita digabul Allah SWT. Semua yang sakit, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita disembuhkan Allah SWT. Insyaallah panjang umur serta afiat. Wa hadza minni wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Muhlasin. Waktu dan tempat kami aturkan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal qur'an wa du'ana ya rabbi ya maulana innaka antas samiul alim. Allahumma rizqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal qur'ani surah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa wa bi kulli rubu'in minal qur'ani rahah wa bi kulli nisfin minal qur'ani ni'amah wa bi kulli thuluthin minal qur'ani sabata wa bi kulli raf'in minal qur'ani rif'ah wa bi kulli fathin minal qur'ani farha wa futuha wa bi kulli kasrin minal qur'ani kiswah wa bi kulli waqufin minal qur'ani wiqayah.
Allahumma rizqna bil alifi amna wa imanan wa bil ba'i baha'a wa barakah wa bitta'i taubatan wa taufiqa wa bis-sa'i sarwatan wa thawaba wa bil jimi jaha wa jalala wa bil ha'i hilma wa haya wa bil kha'i khushu'a wa khasyah wa bid-dali dawlatan wa dalila wa bil-dhali dhihna wa dhuka wa bir-ra'i rahmatan wa raja wa biz-za'i zuhda wa zuka wa bis-sini sa'adah wa salamah wa bis-shini syukra wa syarafah wa bis-sadi sabra wa sadaqah wa bil-dadi taw'a wa dala'ah wa bil-ta'i ta'ata wa taharah wa bil-dha'i dhafara wa dhurafah wa bil-'aini afwa wa afiyah wa bil-ghaini ghina wa ghanimah wa bil-fa'i fazza wa falah wa bil-qafi qurba wa qana'ah wa bil-kafi kamala wa karamah wa bil-lami lutfa wa liqa' wa bil-mimi maghfirata wa mata'a wa bil-ha'i himmata wa hidayah wa bil-ya'i yusra wa yaqina wa bin-nuni nura wa najah wa bil-wawi wus'ata wa wilayah. Allahumma hdina wa barik lana bil ayati wa dhikril hakim. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tajawaz 'anna ma kana minna fi tilawatil Qur'an min khata' aw nisyan aw takhrifi kalimah amma wadi'iha aw taqdim aw ta'khir aw ziyadah aw nuqsan aw ta'wil ala ghairi ma anzalta aw raibin aw syakin aw sahwin aw su'il han aw ta'jil 'inda tilawatil Qur'an aw kasalin aw sur'ah aw zaygi lisan aw waqfin bi ghairi wuquf aw idghamin bi ghairi mudgham aw idhar bi ghairi bayan aw mat aw tashdid aw hamzah aw jazmin aw i'rab bi ghairi ma kadaba aw qillati raghbati wa rahbah 'inda ayati rahmah aw ayati al-'adab faghfir lana dhunubana rabbana waktubna ma'asy syahidin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa 'alas sirati nuran wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nari bihurmatil Qur'an wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah bil Qur'anil karim wa hassil maqasidana waqdi jami'a hajatina bil Qur'anil azim washfi jami'a asqamina bi hurmatil Qur'anil karim wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim wa hawwin alaina sakaratil maut bi jahil Qur'anil karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur awratina washfi mardana waqdi 'anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina wa aslih hajatina waghfir aba'ana wa ummahatina warhamhuma kama rabbayana shighara وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا بذكرك وقوي أجسادنا بلطفك وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت سمول أعدائنا
واحفظ أهلنا وأموالنا وإخواننا وانظر أولادنا وتلاميذنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم ارزقنا آداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم يا بارئ البريات ويا غافر الخطيئات ويا عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمة اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أحجبته وإذا سئلت به أعطيته. أسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسق والسقاط والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكاء والجنون والجذام والبراس والسيء الأسقام. اللهم تقبل وأصل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ختما ومن سورة ياسين والصلوات والاستغفار والمعوذتين والتحليل وغير ذلك بعد القبول من هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا وأساتذتنا وإلى روحي خصوصا إلى روحي المرحوم Kiai Haji Hasim Asmawi bin Subuh. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min hufadin niran. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah ila man dzikrat ismuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min ahli dhabil akhlaqil karimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah.
اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم النافع وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا الله يا يسير كل عسير يسر مرادنا بفضلك الواسع. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالشهادة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعززة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai disinilah acara kita pada sore hari ini. Semoga perkumpulan kita pada sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.